Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич, 6.11.71, рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали, ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в розводі, діти є, солдат, снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderrasia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, FPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали 1 сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Готов, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки, там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много такие вот птички, PPV.
Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигенно. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны, накормили, принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в розводі, діти є, солдат, снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постійні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Катап, отправляйте. Да, плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелец, 150-я бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderrasia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кадап, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич, 6.11.71, рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Ну, видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Ну, не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Котов, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много такие вот птички, FPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали 1 сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много вот эти вот птички, PPV.
Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны, накормили, принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постійні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс.
у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой. Солдат. Стрелец-санитар. 150-й батальон. 7-я рота. 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, не относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много вот эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали 1 сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному, но сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV, вот. Ну, справляемся.
справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постійні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота, подправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Ну, видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Ну, не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Сейчас в последнее время очень много таких птички, PPV. Вот. Справляемся.
справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много таких вот птички, TPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderrasia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Ну, видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Ну, не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Готов, отправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота, подправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся.
справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелец, 150-я бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Катап, отправляйте. Да, плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderrasia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному, но сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV, вот. Ну, справляемся, наши пацаны тоже молодцы, честно сказать, уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света, и нам говорят, вот пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной кого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много эти вот птички, FPV. Вот. Ну, справляемся.
справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс-плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же мастети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же мастети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой. Солдат. Стрелец-санитар. 150-й батальон. 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному, но сейчас в последнее время очень, много эти вот птички, PPV, вот. Ну, справляемся, наши пацаны тоже молодцы, честно сказать, уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света, и нам говорят, вот, пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кадап, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному, но сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV, вот. Ну, справляемся.
справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны, накормили, принял сухой душ. Никто не бьет, мне этот самый относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Катап, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV. Вот. Справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Ну, видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Ну, не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV. Вот. Справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Сейчас в последнее время очень много таких птички, PPV. Вот. Справляемся.
справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Котов отправляйте. Да, плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderrasia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Готов, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют там
ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Ну, видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Ну, не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Готов, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @ModeRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @ModeRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @ModeRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кадап, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать.
уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелец, 150-я бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Котов, отправляйте. Да, плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Ну, видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Ну, не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному, но сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV, вот. Ну, справляемся, наши пацаны тоже молодцы, честно сказать, уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света, и нам говорят, вот пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все укрытие. Ответка, да, по-разному. Сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV.
Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Готов, отправляйте. Да, плюс-плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич, 6.11.71, рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderrasia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют там
ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Ну, видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Ну, не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Готов, отправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Катап, отправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV.
Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны, накормили, принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Котов, отправляйте. Да, плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попали, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Сейчас в последнее время очень много таких птички, PPV. Вот. Справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там
ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, сдался в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Готов, отправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, не относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MODRusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV. Вот. Справляемся.
справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina, seperti yang terlihat dalam rekaman. Sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же мастети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой. Солдат. Стрелец-санитар. 150-й батальон. 7-я рота. 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут
бьют там, ломают людей там или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат, снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Shepherd menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.
operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnieper menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходит, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же массети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky.
Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71 рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану, выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски, никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат, снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir angkatan bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer angkatan bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же мастети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному, но сейчас в последнее время очень много таких вот птички, PPV, вот. Ну, справляемся
справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот пацаны попали, все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV. Seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломис Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в розводі, діти є. Солдат. Снайпер-стрілець, 150-та бригада, 3-й механізований батальйон, 7-ма рота, 1-й взвод, 2-е відділення. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan Barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD-Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil Angkatan Bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс.
Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же мастети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень, много такие вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне этот самый относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют, там, ломают людей там, или еще что-нибудь. Со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год, Вінницька область. Жена в разводе, дети есть, солдат, снайпер-стрелець, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І виступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований.
Видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здаватися в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai. Operator drone FPV dari kelompok pasukan Dnipro menghancurkan 2 pos kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnipro di wilayah Kherson. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD_Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Rusia sampai saat ini tak memberikan kesempatan kepada personel musuhnya untuk bisa bergerak bebas. Semua senjata dan strategi digunakan untuk menghancurkan kelompok militer Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sebuah bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya tentara Ukraina meledak dahsyat dan rusak parah imbas serangan militer Rusia. Insiden ini dipastikan merugikan kelompok militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.
Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120 mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Кота подправляйте. Да, плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же мастети, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все, укрытие. Ответка, да, по-разному. Ну, сейчас в последнее время очень много эти вот птички, PPV. Вот. Ну, справляемся. Наши пацаны тоже молодцы, честно сказать. Уже адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света. И нам говорят, вот, пацаны попали. Все, офигеть. Satuan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerah di arah Zersing. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 19 Agustus 2024. Unit Angkatan Bersenjata Rusia melanjutkan operasi ofensif yang sukses di arah Zersing. Akibat penggunaan selebaran yang dijatuhkan dari UAV, seluruh unit personil militer Ukraina yang dimobilisasi yang menderita kerugian besar memutuskan untuk secara kolektif meletakkan senjata dan menyelamatkan nyawa mereka. Mereka menyerah dan langsung mengikuti arahan drone Rusia hingga pada akhirnya mereka sampai di titik utama Angkatan Bersenjata Rusia. Selanjutnya, mereka kemudian diinterogasi sekaligus membagikan ceritanya tentang seperti apa kondisi di kubu Zelensky. Я Коломец Леонид Юрьевич. 6.11.71. Рядовой, солдат. Стрелец-санитар, 150-й батальон, 7-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. Послали меня на позицию. Вот. Не было ни связи, ни воды. Меня ранило. Русские солдаты перевязали мне рану. Выдали новые штаны, потому что те были порваны. Накормили. Принял сухой душ. Никто не бьет, мне относится нормально, это я вам честно говорю. Я скажу честно, относятся более чем по-людски. Кормят, понятно, что не курорт, но хорошо кормят. Обработали мне рану. Вот. Сказали, еще дальше врач осмотрит дальше, потому что там осколком зацепило ногу немножко. Отношения чисто по-людски. Никто не бьет, не пугает. То, что говорят вам, что тут бьют там
ломают людей там или еще что-нибудь. Ну, со мной такого не было. Вот. А меня мобилизовали. ЦТК. Вот. Я хочу еще одно сказать. ЦТКшники, идите вы воевать. Почему не идете? Почему вы, такие здоровые, молодые, идти воевать не хотите, а забираете всех, кого не попадя, например? По мне, так я попал в плен. Вот. Так я остался жив. Вот. Конечно, лучше, чем воевать. И я знаю, что многие не хотят воевать. Это я больше, чем уверен. Я Гавриш Віталій Леонідович, 6.11.88 год. Вінницька область. Жена в разводе, дети есть. Солдат. Снайпер-стрелец, 150-та бригада, 3-й механизированный батальон, 7-я рота, 1-й взвод, 2-е отделение. Ну, здався в плен, тому що вивели на позиції без рації, без води. І відступати вже не було куди, і сил навіть не було. І за того здався. Ні, не б'ють. Отношення хороші. Нормально все. Да, я мобілізований. Ну, видали один сухпай, в кого 2 бутилки води було, в кого 1 бутилка води. 5 днів, без рації навіть. Ніхто не приходив, нічого. Постоянні обстріли. Звісно, страшно. Ну, не об'яснили навіть, що, куди і зачем. Ребята, воювати не советую. При можливості здавайтеся в плен. Виходу другого немає, якщо хочеш бути живим. Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awak BMP-3 Rusia saat menjalankan misi tempurnya. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Militer Rusia setiap hari menjalankan misi tempur untuk menghancurkan anggota militer dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Prajurit unit senapan bermotor dari pasukan tank pengawal ke-1 kelompok pasukan Barat terus melawan musuhnya dalam menduduki posisi yang menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut, militer Ukraina terus dapatkan kerugian besar. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Pasukan artileri Rusia menyerang posisi mortir Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MOD Rusia pada Senin 19 Agustus 2024. Sebagai hasil dari pengintaian udara, posisi mortir militer Ukraina yang disamarkan ditemukan di salah satu hutan tanaman. Setelah menerima semua data dan koordinat yang diperlukan dari bagian mortir Angkatan Bersenjata Ukraina, kru artileri dari kelompok pasukan Sever menyerang dan mengenai posisi mortir musuh. Target yang dicapai dikonfirmasi melalui kontrol objektif. Di sisi lain, kendaraan tempur lapis baja lainnya dari Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan lancet di wilayah yang sama perbatasan Kursk. Unit pengintai kelompok pasukan utara mengidentifikasi kendaraan tempur lapis baja musuh Kozak. Target yang ditemukan segera dihancurkan menggunakan amunisi lancet yang berkeliaran. Rekaman kontrol objektif mengonfirmasi bahwa target telah tercapai.